Amen, amen. In the book of Psalms, chapter 90, verse 12, the Bible says, "So teach us to number our days, so we may apply into our hearts wisdom." Matod pa sa pulong sa Dios, tudloy kami sa pag-ihap sa among mga adlaw, haron mahimo kami manggialamon. Now today is your third anniversary of Jaom Cebu Province. Amen. Try to look at yourself. For how many years we've been entangled, we are imprisoned by sicknesses and diseases. We thought that those people who gave us advice, we thought that, okay, it's good for me. Gadahom ta nga, kini hatag ko advice sa kuha, gahatag ko maintenance sa kuha, naluoy sa kuha. No. They do not give you maintenance. They do not just working through your healing because they love you. No, because of your money. I tell you, that's the truth. That's reality. Okay, mga pasulti, okay, libre lang ang tanan, libre. But no, walay libre sa hospital. There's somebody who sponsored on it. But the moment we are connected in this ministry, the God in the Bible, the God that we keeps on talking, where is He? And He is here. He is now manifesting in our lives. For how many decades and centuries? Gatuota nga ang mga sakit o balatian, gagikan sa itong mga gipangkaon. Gagikan sa tungod kay wala kay pahuway, tungod kay muna. If you look at the Bible, the scriptures in the Bible, ang mga katawan sa una, for 40 years, they were navigating, traveling from the land of promise, or from the land of Egypt to the land of promise. Naglakaw sila, I tell you, wala sila yung mga sakit. Niabutang ang kamatay sa ilaha nga journey, the moment nga nakasala sila sa Ginoo. For how many years kita gilimbungan, nga panahon nga naisakit, sige tang igang pagsulti nga, nakakaon manggog ko, kay matod pa, bawal ni, bawal. Ayaw kan ata ng bawal. Nganong naamadya po ng sakit. Matod pa, okay, mag-inom kong maintenance. Bato tayo mahimo, kay inom ka pagsulti, kinahanglan ang imong maintenance for lifetime na ni. For how many years, ingon ani ang atong lifestyle, ingon ani atong kinabuhi. Just like, makana ta pagsulti, pag once mo sakit ang tiyan, ato kag hospital, makapagsulti, okay, this is my life now. Og na high blood, makana kapagsulti, okay, this is me now. I have the high blood, and now I have the medicine of losartan and amlodipine or whatsoever it is. And you know what? Even me before, I was blinded. I keep on thinking about, I need to protect myself by taking medicine. I need to protect myself by taking herbal. And then, ako nang gisuwayan. 5 years ko na-assign BGMP sa Karkar. And I was assigned also here in Cebu City, in the regional office. That's third and fourth assignments in Gihulngan City, Negros Oriental, and Valle Hermoso. Those times, I tried what people say that this is good. What people thought that, okay, kini maayo ni siya sa imong panglawas. But you know what? Hapit ko mamatay. Inikpanaos kagabion, mumata na lang ko kay dili ko kaginhawa. Nagpa-check up ko sa ospital, taas ang kriya. Wa man ta ko gibuhat, wala po ta ko gapasan og bugat. Matod pa vitamins, matod pa herbal, matod pa kung dunay sakit, imong tambalan dayon. And then, it so happened, nga mulakaw kong tag 20, o mong paspas ko, mujagin ko mga 20 ka lakang, kutas na kayo, nakana ko pagsulti. That was my 25 or 27 years old. Muna akong edad ng panahon na. Nakana ko pagsulti.
mubuag kinabuhi ang tao, no? Kapaminaw ko sa kong panglawas. Sa guring mura na magnima ang yuta. 27 kong edad. And then ang akong kusog, sa guring mura na may klaro ni. But wala ko'y adlaw nga dili ko mo tumar og vitamins. Wala ko'y adlaw nga di ko mo tumar og herbal. Tanang giingon nila nga maayo, nga nindot, mao'y gibuhat. MX3, Syndrome, tanang klase akong ipangsupa. Kaya ganahan ko, wait sakit. But natingala ko sa akong lawas, luya nga luya. Then, niabot ang panahon nga di na ko malipayon sa kong trabaho, and then I asked the Lord, Lord, unsay ko buhaton? And then God give me a vision and interpretation. To cut the story short is mubiya ko sa trabaho. And one of the reason nga nung biya ko sa trabaho kay di ko ka na mapakasala. Second is, ganahan ko magpuasa. The moment I read the Bible, nakana ko, Lord, ikaw naman anak man kasamahan. But sa wala pa kay puasa, nga nung wala may gahom nga among nakita. Bisan ikaw anak sa amahan. Bisan ikaw nahimugso nga way sala. But sa wala pa siya nagpuasa, wala tay makitang gahom. So niabot sa punto nga nako pagsulti, Lord, okay, what is fasting? Then, I know nga nagpakatawo ka, ako po tawo ko. So therefore, if imo gyud kong tinawag, di ko mamatay fasting. Hangtod nga, pagka 2018, niresign ko pagka 2019, pagka January, nianan ako, what's my purpose of my resignation if dili ko mag-fasting? Pizza uno, fasting. Sa laktod pagka-istorya, for 52 days, prayer and fasting, daggang na itabo sa akong kinabuhi. And dito nako, dito gibutyag sa Ginoo, o dito na buliyaso kining taning nga way batasan. Nga matod pa niya, dili ka pwede, di ka mukaon, kaya nga naman ulceron ka. Di ba tinod? Mapasaran kag kaon, paniod to, panihapon. Pagkaugma, pasaran kag kaon, panito, panihapon. Sureball, ato ko hospital, na naka-ulcer, na naka-uric acid. But how come that after my fasting, even in the middle moment of my fasting, I sense in the realm of the spirit, I really feel it. Nagkana ko pagsuti, what happened to me? Wa ko ikaw but I feel the power of God. I feel the very light in my body. Nga bisa pag magsigi kong dagan, bisa gamayng kutas, walay kutas. In fact, wala ko'y kaon. Ang dito na kong napita, nakabantay na ko ops time sa what's really going on this world. Hangtod na humang kong 52 akong fasting. Tanan ang akong ipangbati for how many years? Right after my fasting, oh my goodness, nakanak pagsulti. Kung saan na lang gisulti? Kung saan na lang gisulti? Nga matod pa nila ingon ani, dito nagsugod nga gipadayag sa Ginoo nako ang kamatuoran. Nga ang mga sakit o balatian. And I realize and I examine myself, I examine the truth, I examine the result, and I investigate all the things what's really going around, and then nagkana ko pagsulti, everything are lies. Dito nakita na ako nga, bantog ra ang tao mo buog kinabuhi. Kay unta dapat ang simbahan mao'y mahimong dalangpanan na bali. Ang simbahan, ang hospital mo'y gihimong dalangpanan. The devil is a liar. Imbis ang pastor, ang evangelist, ang prophets, ang apostol, maoy adtuanan kay maghiling na bali. Matod pa nila, napoy gitawag og apostol daw, napoy gitawag pastor daw, napoy gitawag og pare daw, napoy gitawag og evangelist daw, napoy gitawag daw og kanang gitawag og kining magwawali. But tanan, haros tanan, hospital na himong simbahan.
So dito I tell you, year 2019, pagka year 2019, I received the voice, the very audible voice of the Lord. Imatod pag giinan ko sa Ginoo, during my prayer mountain, giinan ko sa Ginoo. Giinan ko sa Ginoo. Nakita na ko ang kalibutan nga mas makasasala pa kaysa Sodoma Gomorrah. Busa akong silutan ang tibok kalibutan. Thanks the Lord. What's really going on? And 2019, early, during the January fasting, giinan ko sa Ginoo, akong silutan ang tibok kalibutan. And I saw in my vision nga ni-close ang tanang pultahan. Lord, what is this? And then dito ko ng propesya, nakita ko mapanahon ni propesya ko. The first quarter of the year 2020, manirado ang tanang establishment. Because I saw a worldwide pandemic. That's why andiyan wala ni Hunong ano man. Wala pa niabot ang pandemic, wala pa niabot ang vaccine, wala ko'y vaccine. Ang taga-jaom sa Negros wala vaccine. Ngano man, kay gitagaan ko panahon na sa ginodaan. Hallelujah. Praise the Lord. Na may simbahan po karon nga magka-healing. But wala na sila panahon sa COVID. Tibuok kalibutan, ang naalang kakandak o krusada, jaom lang. Glory to Jesus. Panahon sa pandemic Hallelujah. season. So dito na nabulyaso, nakanak ko ni Lord, Lord, og imo kong alagad, di ko mamatay ani. Pag di ko ni mo alagad, mamatay ko ni COVID nga naman. Kay panahon sa COVID, sayo palang daan mga tao katalay na kay magpahiling na. I am not use any face mask. And then, COVID people, patients, sila tanan, walay kaswalti ang jaon bisag usa. And to God be the glory dito dapita nagsugod o kabulyaso ang kaaway. Amen. Pila ka katuigan gipatuota nga ang hinungdan sa mga sakit, kini daw hinungdan. Nya matod pa nila, kini daw ang solusyon. Aha. Sa una, panahon sa COVID, di ba ako nag-share last time? Panahon sa COVID, matod pa nila, wala ko ni tambal. Ba't nga nung may vaccine, may tambal? Marisgrasya lang, mahulog og mangga. Marisgrasya sa motor, pag-abot sa ospital, COVID naman. Kay alangan dili COVID nga sa uskatawo, 700,000 may kuha, bayad sa Department of Health. Gipangwartahan naman ang mga tao. But now, I tell you, I am not God, but I am a servant of God. If I am the true servant of God, then you are protected. Amen. Those who follow me is protected. Amen. Because you are not following me, you are following the Spirit that is working in my life. Hey, hallelujah. Amen. Amen. Nga naman, pabuti ni siya for 3 years. Wala may mga sakit o wala mga balaktiyan. Oh. Nga nung doon ay pipila nga gibalikan, kaya wala pa nakasubay sa subok sa prophetic nga pagtulunan. That's right. Nibaniog na ang kasagaran. Natay gitawag og mga Catholic movement, natay gitawag og Aglipayan movement, natay gitawag og Pentecostal movement, Baptist movement, natay gitawag og Charismatic movement. Karon po atong nadunggan ay Apostolic movement. Hey, this is not just that kind of Yes. movement. Oh. This is prophetic movement. Amen. Amen. This is prophetic movement where every hidden agenda of the enemy is always exposed. Hey, hallelujah. Amen. Amen. Can I prophesy tonight? Go ahead, prophet. Prophesy. Can I prophesy tonight? Prophesy. Can I prophesy for somebody? Prophesy, prophet. Can I prophesy for each one of you tonight? Go ahead, prophet. Go, go, go. Can I prophesy for 100 years? Woo. Can I prophesy for 200 years old? Receive. Can I prophesy for receive. Ramazon Peen Rabuska? Ramazon Peen Rabusia. Raise your hand, pagkakit. Read, ba, 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 ba. Before we keep on believing lies, matod pa nila ay tiguwang na, ay mo ni tiguwang na, mo ni inunapita, ay magtumar ka tambal, ay vitamins. I tell you, tanan bot-bot ni taning. Amen. Amen. Me, I can prove it to you nga bot-bot ang taning ano man. Since 2020, wala ko kasulay hilanat. Amen. But you keep on seeing me, I keep on roaming around, but I never tried nga gihilantan ko. Wow. Hallelujah. Kami, bago kami naghuman og fasting for 9 days. Way kaon, kaning tubig, di ka kasabot og unsay lasa.
Unsa man pait or asgad. Ngano man yung tubig nga mura magtambok. Ang tambok makaluod man, ang tubig makaluod naman pod. Pagkahuman, nganong way sakit? Kinsa ganang walay sakit? Yes. Follow the doctrine of prophetic. Amen. Let's depart from the old doctrine. Let's adopt the prophetic doctrine. Amen. Ganang ka way sakit. Tarong ang batasan. Simple as that. Yes, praise. Kung okay ng batasan nimo, kumusta imong gugma sa imong sikataw. Kung kulang pa makaduga istorya, develop it, develop, and develop. Amen. And I prophesy in the name of Jesus. This is your 3rd anniversary. Yes. I prophesy in the name of Jesus. Go ahead, prophet. If I am the true prophet of the most powerful God, those who follow my teaching, my doctrine, this is the doctrine of the Holy Spirit. Yes. We are founded by Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Those who are following the doctrine of prophetic, I prophesy in the name of Jesus. Let your celebration today, you will celebrate every year. 4th year anniversary, 4th anniversary, 5th anniversary, 10th anniversary, 20th anniversary. You're Yes. still alive. You're still breathing. So shall it be. You're still kicking. Yeah. You're still dancing. You're still dancing. And as I am celebrating now, you are all celebrating. You are preparing for food to be for us to eat now tonight. Amen. Now as you are preparing for something blessing tonight. In Jesus' mighty name. Yes. As we are now celebrating with your mommy for our birthday celebration, we impart good health. I receive. Sa una, gibinuangan tang taning bisag engineer, bisag principal, bisag unsa ka professional, patuhuon na tanang ubo mo takod. Batinon? Mabito pag face mask ha kay ang ubo mo takod. Baya che! Oy, pag face mask panguan kay makatakod. Ngano mo tuo man tanang mga makatakod ng mga butangang way inungdan? Ngano di makamutuo ang mutakod ang may panglawas? Amen. 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 If I am going to touch you, Oh. matakdan mo. Matakdan mo sa kahom. Amen. 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 You will reach out to 20th anniversary. Yes. You will reach out to 30th anniversary. So shall it All be. Jaong family. Yes. You will reach out to 40th anniversary, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. Woo! Indeed, our daddy is a prophet. Hallelujah. Ana ang gobyerno. Sige, katumabot og 100. Naamoy 100 years, naamoy 100,000. Diba? Kay kabalo man sila, tuplok man puning uban. Kabalo man sila nga pagabot, kinsa gimabot og sa gatos. Ato tanawon, kanang balaura, ayaw nagkuha ng balaura, di ba? Hutdo na mo ng kwarta ninyo. Amen. I receive. Amen. Receive. Amen. Receive. Amen, amen, amen. Amen. Nainin mo ito pagkaroon ay tuwa ng sayop. Inatuwa ng sakto. Doon ang sakto. Amen, amen. Amen. Mutuong kita sa una nga, di ba? Ato ka sa mananambal, magpahimalad ka. Kanila bang mananambal kasagaran, wa ako'y may balita, puro dautan. Inapagsuti, ay, day. Kining imuhang kuan badless. Oo, tanang badless ako kani. Makapamana ka bungi. Oy, nya gawas nga bungi nguho pagyod. The devil is a liar. Dayon oy, namatay. Busot. Ay og mamao na di lamang kumamana oy. Ito pulok in taningan ni. Amen. Here in Jaom, there's nothing hidden agenda of the enemy. Amen. At to kas imong balkon, mag-anana kas imong pantawan, anak ka pa. Hapit ta mo salop. Yung anak ka dito tiguwang na manggod. Dong, paningkamot mo dong. Kay kami pasalop namin. Kamo maningkamot mo para na naamoy maayong kaugmaon. Ano ukto ang istorya ha oy. Bot ang taning. Kung imong tuan nga mosalop ka, surebol gyud na pagbanig na daan kay matulog na ka. Amen. 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 Matthew chapter 9 verse 23 ningon diha.
Everything is possible to those who believe it. Ang tanan daw kuno mahimo sa mga tao nga dunay pagtuo. So kung mutuo tang pasalop na, surable yun na. Asa may maayo o mutuo tang nga pasilang patabi? Amen! Mga hamtong, 50 pataas. 50 ay mo pa minus-minus diya. Amen, amen. Mga hamtong nga pataas. 50 ang edad pataas. Ayaw mo pa minus-minus diya. Ayaw mo to ng pasalop, oy. Abraham ang gani, 99 pinanganak pa man gani. Oh! Take it, receive it. Kinsa mas Noe, Dios ya o tawo? How? Kinsa man ka, Dios ka tawo? How? Pila edad ni Noe? Pila? Asa masasam ron? Pila edad ni Noe sasam? Ha? It's what? 600 years old. 600 unya kita mantinila na tagkapin anang 600? Dili na pwede na. Asa mo yung ganahan? Una or ginamos? Bebe, kamo kuno be. Asa mo yung ganahan? Una or ginamos? Ginamos. Dili pwede yung, nay, papalitan ko og una, nay, pagkapinig ginamos, nay. Di pwede, di ba? nay, papalitan ko ginamos, pagkapinig una. Aha, ang ilang kaping edad karon una na atong kuhaon tong pinakatasog edad. Yes! Amen! Amen! Ay na mo to pagkaroon mo sa ayaw biya sa jaong. Biya sa Jaong. Kay mo biya ka sa jaong. Kung bibiya ka sa Jaong. Balikan mo katong batasan mo klaro. Nga mo hinungdan sa mga mubuok edad. Hallelujah. Wa pa mo kabantay ang pagpasaylo magkapatasog edad. Amen! Ang pagigugma sa sikataw magkapatasog edad. Amen! Ang pagserbisyo sa sikataw magkapatasog edad. Amen! Ang pagsimba matag Martes magkapatasog edad. Amen! Ang pag-apel sa ato mga serbisyo, mga clustering, mga main services makataas og edad. Amen! Sa muta kung painol ka prophetic school. Amen! Hallelujah! Ay mo kabala ka mga family, mga mama, mga sir. Una pa ninyo di karon. Ikaduha na kasi una diri karon una. O sa may nangupong man ka sir. Heart. So sige ba tinin mo heart nimo? Kutas. Mula ka o gamay hangak na. Ay kanindot mo ko ganahan. Oh. Ganahan ko tagaan ko kanang sakit nga kanang delikado. Watch. So mayo siya ni ayo na pumuntanan. Amen. Kay o magtinagsa pa ko ni karon mabugnaw niya ng ulo ng tangko ko ng lechon. Pila buk lechon diya? Napas likod, Ali. Napas likod. Napas likod. Napas likod. Praise the Lord. Kamo karon magpahiling, ay muktuan ang bawal-bawal. Dili siya dili ta bawal makaon pero amping putang makaon ha. Ang bawal diri, bawal masuko. Bawal maglagot. Oy, asa may kailangan sa kasuko kalagot? Bawal di mo simba. Sa pa. Bawal ang marites. Kung daoton ta, bawal ta mo riak og sayo. Bahala daoton ta, buto sakit oy. Panaot ra mo diha. Jesus magipatay Jesus gani. This is not an incident that you are here, sir. This is God's appointed time. Kinsa man? Ako igagaw si Gian. Muningon ako na ayaw dire basig. Mayo po ka. Basig bumayo ko. Sure ball. Walang basin-basin. Sure ball. 1,000%. Amen! Ramazon Reina Fernando Duska. Kato siya dili na mo daw ang hospital niya. Hindi na mo dawat ang ospital. Pag-abot sa Jaom sa tabo. Ilokso siya katulo nawala yang Niloksok ka tulo na wala. Aha. We are Jaong! Sa una manggod, kung mag-isgot ang versikulo, kung mag-isgot ang Biblia, kung mag-isgot ang worship, ang atong na reliyon dayon, yan to na ng sigig debate ay, kanila ba sigig debate bagod mangangila do kinaiya. 100%. 100%. Yes, Daddy. Kanya kasagaran po sig debate po, otro po mga masakiton. Na sig debate, otro pong palahubog. Na mo tulang pa mga debate. Ay mo tuwan ay pasadayan na kay mga gayam-yam na walay kabalo. Amen! Amen. Today is your day. Remazon. Lift up your hands now. Mazon pre in la prandia duska. Remazon pre in la prandia duska. Who is, I saw in the realm of the spirit. First time. Wala kang isultian diri sa mga imo igala diri. Wala. First time man. before ko masurya ka ng ako mismo
Okay. So karon, what I saw in the realm of the spirit, I saw the name is, there's B, there's R. What's that one? E, then R. There's also R, then there's O. What's that name? Aralbe. Huh? Aralbe. Ah. Hallelujah. It's getting extreme, the prophetic in the Philippines. What's the name? What's the name? Aralbe. Ha? Aralbe, my middle. Mao yun. Our daddy is a prophet. Amen. What I saw in the realm of the spirit during COVID-19, your business was very, very affected. By the year 2021, you're admitted one of the private hospital in Cebu. Almost. Almost sirado mang hospital hadlo ko mata. 2021. So pag 2021 almost ko admitted niya. I'm in the government madlo ko matakdan na ugawas ko sa hospital. Oh. Nagbayo ko sa private Ah. private Amen. hotel. Nagpaayo sa private hotel na ni. Hadlo ko matakdan. Private hospital. Doktor may akong iba. Ang doktor magipato sa hotel. That was the started of your sickness. But what I saw in the realm of the spirit, I saw separation. I saw brokenness in your heart. I saw family problem. Family problem. I saw separation. Nagbuwag mi sa akong misis to sa sakit kaya sa ubuot ko akong anak karon tanan og misis kay sila sa Canada. Misis di ko kapas kay nakoy sakit. Actually, that's not the issue. The issue is really that one. That's Nakos. the cause. That's the cause. Since from the very beginning, manggod, dito nag-start sa COVID ang imong sakit. And then, gikan ato, tiwasan im pamilya. And Before yun nagsakit ko, nga nang di na yun may lesson sa akong misis. diba? That's the cause. Somebody, Go deeper, daddy. Hallelujah. Deeper. Rema Zompiendre Busca. Rema Zompiendre Busca. I saw letter A. I saw letter A. I saw letter A. Who's that one? Alan, my name. Hallelujah. Prophesy. Ah, Go deeper, daddy. Hallelujah. Mazompe in la Prandia Duska. Praise the Lord. So your work is very affected. Your work is very affected. It's because of that, even your finances consumed by the situation. Oh, yes, praise the Lord. But I saw 2024. I saw 2024. The year 2024, that was the year that it's almost to for you to receive that breakthrough. But something went wrong. I received from my mother tower. They paid me the government about 36 million. Because I saw it's engineering works. Engineering work. They paid me 36 million, which half of it goes to the government who worked at engineering tower of the Cebu City, and half of it goes to me. Then I started, which I invest in also in back to the government, but government in Cebu City always exchange. But I have still 3 towers to collect. Actually, when prosperity comes, you need to prepare yourself. Yes. Okay, bantay na. Di ba kita tarangan dito mudato, kanantang mulambo, di ba tinod? Amen. But the moment gani, pare bag pista ba? Festa. Ako dili ko mo hatag og example nga dita makasabot. Parehag festa ba? Panahos dispira, saba kayo, di ba tinod? That's right. That's right. Baboy ba? Ipaghihawang baboy. Saba kayo na, di ba? Di ba tinod? Pagabot, pisa kinananay na. Hago kayo ng panos dispiras. Hago kayo pa. Tanan-tanan. Ay mo kalimot.
paghapit na ganun ka palambuon, hago kay na. Hallelujah. Amen. Amen. We're getting extreme. Hallelujah. Prophet, sir, prophet. Woo! Rama Zombri Inda Bruska. I saw your destiny helper, letter J, letter O, June. Who's that one? Documento is my family name. Huh? Haralbi Documento is my complete name. Letter D and letter O. J. Haralbi. Ha? Ja. But somebody. I saw a person, letter J. My cousin. Who's that one? Jian, who told to bring me in here. J. N. Okay, yeah, that one. Hallelujah. Prophesy. Salamat, Prophet. Katong mo siya yung gingon na wala may paglaom kay din mi dawatan sa ospital. Dinumdum kas maribago. Pastor. Okay. Amen. Praise the Lord. Now, lift up your hands. Now, everybody, please lift up your hands. Today is not just you are going to receive healing. You also receive restoration and transformation. And you also receive blessing. This is the kingdom of God looks like. Diba? In the book of Matthew, ito, ang gingirian sa Diyos sama sa saka, mag-uuma. Samtang nagadaro siya, iyang ikalkalan ang maunga treasure. And then, iyang gitabo ng pagbalik, gipahulo siya sa ilang balay. And then, iyang gibaligya ang tanang kaptangan, o iyang gipalit ang mga uma, tungod sa kadako sa bahandi. Daga mga tao na pagsulti nga, pag mga lagay daw kulkas Ginoo, daga mga pagsulay. No, ano to na? Yes, wala may walay pagsulay. Pero dili tanang kalisdanan pagsulay. Doon ay panang pagbadlong. Pero sa pagpangalagad sa Ginoo, kun makalampas ta, grabing panalangin. Amen. Okay, lift up your hands now. Say this with me. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus. salamat Ginoo sa imong gugmang walay paglubad. Salamat o Dios, for you are such a good God that we serve. Such a good God. Ikaw, Jesus nga pangalan, Ikaw, Jesus nga pangalan. dili ribolto, dili imahe. Jesus nga pangalan, ang bugtong dalangpanan. Mugamit ka og tawo, Gamit kang tao. aron ang imong gahom, Aron ang imong mapadayag sa tawo. magapadayag sa Pasaylo ako sa kumang pagkulang. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Pasaylo ako sa kumakasalanan. Sa pulong, sa buhat, huna-huna, ug pagbati. O pagbati. Karon Ginoo, Karon Ginoo. mga lagad ako kanimo sa hingpit gayon. Dili ako mabiya sa iyong presensya. Kaysa imong presensya na ang kagawasan, gikan sa sakit ug balatian, gikan sa kawaladon, gikan sa kasakitan, gikan sa pagkahagba. Ginoong Hesus, ikaw ang ako manuluwas. Dios ako kinabuhi. Akong isurrender kanimo ang tanan nga ani akan ako. Diya lamang kanimo ang tanan. Sa pag-ampo sa imong alagad, tanang problema sa akong panglawas, problema sa akong relasyon, problema sa panginabuhian, tanang klase problema nga isagubang, mga wagtang in the name of Jesus, mga hagba in the name of Jesus, tanang mga sakit ug balatian, mga hagba, fire! Come on! Out! Spirit of sickness, poison of substance, malfunction, come out! I command you now. This is the temple of the Holy Spirit. Come out of this body, never come back again. I speak healing now, complete healing. Stand up, sir. It is done. Watch. When, now run. Celebrate, celebrate! Jogging, sir. Jogging. Jogging. Balik, sir. Balik, balik, sir. Balik, sir. Balik. Watch, watch, watch. Hallelujah! Kumusta? Ha, ha, ha? Gani ang mulakaw ko, gigasakinan. Tulog ka tikang hakba na. Karon? Okay pa. Hallelujah! Let's shout hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Because Hallelujah, amen. I have a name, a name. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Yeah, thank you, Jesus.
He has done for me. What shall I render? For 3 years without maintenance. Yes! He has done so very much. There's a man. From Galilee, for he has done so very much for me. Has forgiven me all my sins. Come. Come, run. Tagal, ma'am. Come here, ma'am. Run. Jogging, ma'am. Jogging. Come. Okay na. Walang sakit. Oh, walang sakit. Come. Run. Jogging. Jogging. Fight. Nangurot ka. Come. Stand up. Go. Go. Okay na. Yes! Taga-naga. Taga-milestone mission. Diabetes. So very much for me. Thank you, Lord. He has forgiven it all my sins. You. And when the Holy Ghost said, I'll get to me. From Galilee, what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Receive now. Receive now. Fire! Yes, this is the power of the Holy Ghost. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much Run. for me. Kasakit ang tuhod. I render Yes. to Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Unsay ibalos ko Ginoo, sa daghang mga butang gibuhat mo kanako. Hallelujah, look at that! Ginoo, sa daghang mga butang Sanap. gibuhat mo kanako. Unsay ibalos Nawalang oras. Ginoo, Oh! sa daghang mga butang gibuhat mo kanako. Unsay ibalos ko Ginoo, sa daghang Sanap. mga butang gibuhat mo Sanap, it is done. Isa ka mo. Hallelujah! Dance, baby, dance. Dance. Celebrate with me.
Hallelujah! Dance, dance. Dance, 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 dance. Oh, wait. Our newly composed, please. Wow! We have newly are composed. excited. Are you excited to dance with our newly composed? Yes, yes, yes. Happy anniversary, Jaom Cebu! Happy birthday, Daddy! Oh, this is celebration. We cannot afford to be silent. Show me your dance for the Lord, everybody. Woo! Sayaw. Ikananana. Everybody. Huwag mong kabantay nga ang sayaw. Signature na nga na mo yung faith. Kaya tao magulaanon, di na mo sayaw. Lord. Oh. Hallelujah. Give me your dance. Give me your dance. Hallelujah. Yep. Asawa ba na pag unitay ka mo, sayaw mo, partner mo. Muna sayaw nga, pang-relax ba? Pang-relax. Yay. Eh, Joe. Balang asawa, balang asawa. Tanan, 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 sayaw, sayaw. Don't forget that this is the triple celebration. Can I see your dancing? Oh, dance, dance. Balang asawa. Balang asawa. Mag-holding hands. Balang asawa. Yay. Today is my birthday. Ang gapon, pero we are celebrating now. Dance, dance. Celebrate, celebrate. Sa una mga masakiton, karon. Balang asawa. Balang asawa. Happy and blessed anniversary, Jaom Cebu. Pagkamulahan sa katawan sa Ginoo, diri nga maong kapitadun mga milagro. Nagpamatuod kagamhanan ng Ginoo, dilibuan na kamang testimonyo. Pagkamulahan sa katawan sa Ginoo, diri nga maong kapitadun ay mga milagro. Nagpamatuod kagamhanan ng Ginoo, Dance, dance. dilibuan na kamang Okay, dance. testimonyo. Asawa na kagubot na ni ato apan sa jaob nahiusa sa pagpuyo. Nagpinasloy ay nahiusa sa pagtuo. Kay ana-ana ang kumpasa Ginoo. Panaog asawa na kagubot na ni ato apan sa jaob nagbalidawo ng pagpuyo. Nagpinasaylo ay nahiusa sa pagtuo. Kay ana-ana ang kumpasa Ginoo. Dance, dance. Kabataan nalulong sa bisyo kani ato karon nagalagad das Ginoo kag serbisyo uno sa kalayo sa minsay sa Ginoo buhing testimonyo sa gahom sa Ginoo. Kabataan nalulong sa bisyo kani Dance, ato dance, karon dance. sa kalagad das Ginoo kag serbisyo uno sa kalayo Birthday of your sa daddy and minsay mommy. sa Ginoo. And Buhing birthday of Jaom testimonyo sa Cebu. gahom sa Ginoo.
Ayaw kasubok, ayaw kaligot-got, ayaw magsubok, kay kanawa kadaog diri sa jaog. Wala na'y balantian, kay nasakpan ranggi kandi ang pati batasan. Tanang mga butang akong pasalamatan, kay mga panalangin na ulat reseta. Okay, dance, dance, Salamat, dance. Prophet Sean, tumulo lang ang bugto. Karoon na gapuyo na sa gaon sa Espiritu Santo. Okay, sayaw. Sunod, sayaw, tak sayaw. Sunod, sunod, sayaw. Let's dance in the celebration of what God has done in our lives. Kaayuhan, may kabaguhan, may kalambuan, pagkabulahan. Congratulations, John Simo. Happy 30th anniversary. Daddy, happy birthday. May kaayuhan, may kabaguhan, may kalambuhan, pagkabulahan. May kaayuhan, may kalambuhan, may kalambuan, pagkabulahan. May kaayuhan, may kabaguhan, may kalambuan, pagkabulahan. May kaayuhan, may kabaguhan, may kalambuan, pagkabulahan. Yes! Pagkabulahan taga-Jaong, amen! Tulo ka tuig, wa na ta nakasulay sa hospital. Tulo ka tuig, wa na nakasulay og maintenance. Tulo ka tuig, ang sakit balatian os kahikap na lang. Amen! At so, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tell your neighbor, congratulations, Jaom 3rd anniversary. Amen. 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 Praise the Lord. Shout hallelujah. Hallelujah. Seriously, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya imo kong giato di mong dapit. Imo akong giato diri From kadapit. this day and onward, From this day and onwards. ako magapuyo sa propesiya. Ako magpuyo sa propesiya. Kay gipropesiya ang taas nga kinabuhi, Gipropesiya nga ta sa kinabuhi. mahitabo gayud kini. Mahitabo kayod kini. Kay gipropesiya nga mulambo ang panginabuhian, Ang propesiya nga mulambo ang panginabuyan. mahitabo gayud kini. Mahitabo kayod kini. In the name of Jesus. In the name of Kay Jesus. gipropesiya ang kaapsay kalipay kalinaw, mahitabo gayud kini. Mahitabo kayod kini. Kay gipropesiya sa tuig 2026, Kay gipropesiya sa tuig 2026. the year of supernatural The favors year of supernatural favor. that will result multiplication, That will result multiplication. increase, Increase. open doors, Open doors. favors, Favors. the year of no delays, The year of no delays. the
The year that every witchcraft that the year that every witchcraft shall all defeated shall all be defeated in the name of Jesus. in the name of Jesus. The year of promotion. The year of promotion. The year of genuine prosperity. The year of genuine prosperity. The year where every agenda of the enemy, The year that every agenda of the enemy, they are not hidden anymore. they are not hidden anymore. And they are exposed and they are destroyed in the name of Jesus. They are exposed. They are destroyed. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty Say this name. with me. Father, we thank you Father, we thank you for the first year, from the first year, second, second, and now third anniversary. now the third anniversary. Your faithfulness Your faithfulness will never fade. will never. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ano pa si Rodele? Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Amen. Now let's strengthen our faith now. Let's plant our seed para paspas ang daghang mga panalangin. Amen. Okay, family, ato palapakan ang buhing ng Diyos. Hallelujah. Shout, hallelujah. Hallelujah. Say me, I am blessed because we are